Kaya set mo si No, Miss. no. No, take it. Naglalak nga si Riley na. Ginaya ko si Himi doon. Ginaya. Massive. Oh, nice. Oh, 5 OC din sila, oh. Ay, yun ba tayo? Ay, 6 pala tayo. Sige na pa. We are complete. Sorry naman, sorry. Oh. Bong. Yan. Nice lang. Nice block. Gala naman siya sumisip eh, okay. Nice. Nice try. Nice. Nice try. Nice try, nice try. Nice try! Nice try! Yes. Nice sabod ah. Okay. Nasaan ang player sila? Ayan na. Walit na lang banner, check pa. Sino nasa banner? Oo, kung mag-ape sila. That Pokemon. It's Nigat. Ayun, magawa nila. It's Nigachu. Hey, hey. Nigat. Ay. No. Oy. Alalahanin nyo. Naka-ano ako. Kagabi ganito sila Bakit? sa'yo. Sorry. Naka-record na ako. Pero wala naman. Sorry. My faults. Siguro problema. What is true, what is false? Oh, I don't boy. know. Whoa! Whoa! Yo. Ano pa rotation? I know. Nabaliw natin. Sorry. Over. Wait lang po. Help me. Okay lang naman. May rot na. Magrarot kayo. O yan, set mo ako ng Force stop. 4 bomb. Carbang okay. Force stop. 4 stop yung kay Gosh. Hey, Ace. Nanantok ata sila. Nanantok. Montok. Bagong gising. Oh, laro pa. Corners. Sabi na nga ba kasi na nandun na kasi sa mids. 2 corners. I know Wait. Nice. Ayan. Nice. I don't have to say anything. Let's try. You don't need to. Thank I know. Yes, thank you. You're welcome. the You're welcome. What What's can up? I say except you're You're welcome? welcome. Isa ka na magtitim. Oh my god. Ang taas nun. Anong oras na? Pag nag 5:50 na, I'm leaving the game. Kasi may Okay. tawag mga mama. Okay. It's battle for the third. Spike yan. It's over! Palo! Oh, I can't. I got Oh, stumped. I got I'm stumped. sorry. Okay. Force stop ako ah. I know. Uy, ang layo. War! Direct mo na lang sa akin. Sige. Antenna? Hindi, sa net. Or... Lapit sa net. Okay. Got it. Akin na naman sila. Hey. Uy. Pag left, pag left, 6. mali, 15 BN. 15 BN yan. 15 BN yan. Ipilit mo na lang. Sabi mo dito 50. Dalawa power niya ata eh. Okay. Yung glide spike ko, doon ko ginagawa sa right. Okay. I Dive remember ka, now. Jason dive ka. Jason dive ka. Okay. Ay, Tayo. sorry.
Na yun. Dami. Ang dami. Okay, tama na. Naglalag. Okay, ito. Oh, Oh. wala. Naglalag ako, tulong. Naglalag, wait. Naglag ako, pero di ko alam kung ano nangyari. Fine. Hurt. Father. Here. Uy, wantas. Over. Over yan. Okay. Amy. What? No. Ay. Womp. William Womp. Okay. Womp. Oh! Gago. Natin namaan. Headcrab. The man! The legend and I is. The man! Yan. legend! The man! The meat! The legend! Ang crisp. Oh! Na-face through! Sobrang bilis niya na-face siya. Dadadadam. The meat! The legend! Oh! Uy, puta. Headshot! Headshot! Uy! Ayun! Rida yun. Ang tanga naman nun, natamaan ko ng ulo. 16 years. Bakit? Ano mo, headshot ulit. Headshot ulit, oh. Sabi mo, Headshot. womp. To take years to serve. Do not care. Hey, Oh, Ay, Oh, Yeah. ace! Oh, well. Balis na yun. Balag kasi nila. Mag-i-AP si Gumball. Hulaan ko. womp womp. Go. Toxic. Mag-i-AP yan. Tira mo si Gumball mag-i-AP yan. Diba? Sabi ko sa'yo, napakagaling mo talaga eh. Wait, bang net. Ay, sorry. Eh yan. Excited ako eh. Real. Naglalag na naman ako. Di mo nito wifi na to. Mamatay na gumawa ng PLDT. At least may wifi nga, di ba? Oo nga eh. Hindi ka pa nag-wifi. Pinatay mo. Oh, yan ko po. Hardcore ka pa, Hini? Ha? Hardcore ka pa? Slightly. Sige, Hindi, pumalo ka! Sige, pumalo ka! Oh my god. Over! Paano ko napalo yun? Kahit nakablock. Nice. Kaya ako na nag-subsale. Nice. Ayun. Alam mo na kung napagal ko sa right, diba? Opo. 15 bomb 15 daw. tapos Direct. pupunta ng 6. Mm-mm. Oh, oh. Sige, babe. Oh, yan, sige. Ako, huwag niyo galitin niya si Riley. Oh! Aawayin ka niyan. Idadamay niya magulang mo. Shut up. Hotdog. Shut up. Hotdog. Gamay yung pamilya mo. Uy, nasa ng setter nila. I mean, Kinuha. setter nila. Elcol. Gosh. Oh, Tiga mo. Sige. Yeah, yummy. Fuck. Ang kinain ko. Ay, Porosi. Ay, joke lang. Ayaw nga porosi nga. apat na sila. Real. No, find another one. Find another one. Yan or pake. Find another one. May nagyan. Sila naglibat sila.